Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome to the last meeting ya. Although that perhaps I just could keep up with my duty, with my campus life duty, and also my translations. Job. I try to at least greet you with my introduction video. Although it is also late, but it's okay, never mind. Okay, Mas and Mbak, hopefully what you learn from the module, not only just module, I mean from the material that the technicians of UT share to you, it will be useful. And then I would like to give you my personal suggestions about English. Yeah. So first I will begin with ABI. Sorry, I mean business niaga ya, not ABI, because in my campus I call it ABI or international business. But for business niaga, you must keep in mind that actually sebenarnya kalau in niaga or in business, the most important English is not to know the term. Bahasa Inggris yang penting itu tidak bahasa Inggris yang hanya mengetahui istilahnya saja. Khawatir saya kalau Mas dan Mbak hanya tahu istilahnya kemudian hanya bisa berdiskusi, you just only have the understanding. Ketika Anda menggunakan bahasa Inggris untuk berniaga, you should improve your English for offering letter, untuk membuat surat penawaran, to make company profile, kemudian to make pre-order, to use your English for staff of administrations or for trading, that one ya. Jadi yang diharapkan malah sebetulnya bahasa Inggrisnya itu terpakai untuk kegiatan-kegiatan yang benar-benar pakai skill for business. Kalau di bisnis butuh offering letter, you need to make that offering letter, that one. So tidak hanya cuma sekedar tahu istilah atau mengkritisi kondisi, that one. And then for reading class, nah, reading looks trivial. Reading itu mungkin kelihatan seperti hal yang remeh, but remember, yang namanya translations will deal with reading. Translation itu juga nanti dealnya dengan reading. How is the implications or how is the useful thing ya, and also the benefits of reading. Manfaatnya reading untuk dunia penerjemahan itu apa? Mas Mbak bisa mengidentify, bisa mengetahui specific writing style between us and also the English. Jadi sekarang tuh kalau orang-orang Inggris, if it is academic, kalau dalam bidang akademik, mereka lebih to the point. They do not use something like passive. They prefer to use active voice dan menggunakan kalimat-kalimat yang efisien. Itu bisa kita kuasai ketika kita rutin membaca. And reading is not only just finding the main idea, finding the keyword, and then finding the supporting sentence, defining supporting sentence. No. The real writing for translation is Anda bisa menggunakan informasi yang Anda baca untuk membuat kalimat terjemahan dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia menjadi lebih efektif ya, menjadi lebih efisien. Efisien itu jumlah kata yang dipakai tidak banyak tapi bermakna, that one. And for English ya, nah this one is what I usually I can say propose to UT ya. The real class for translation should be translating, mengetahui strateginya untuk translating, bukan anotasi, not annotating. Why not annotating? Why ya? Kenapa bukan annotating? Like this one Mas Mbak. When you translate an article, ketika kita menerjemahkan artikel, kita tidak punya ruang untuk put the annotation. You can put your annotation if you read something like encyclopedia. Cuman in the real world, in the real field around us ya, yang paling terjamah dan paling terjangkau untuk penerjemahan ya, untuk dilakukan adalah translating article. So annotation is number 10. Anotasi itu malah justru nomor 10, paling belakang lah. So what is the first one? The first one is you need to understand the sentence, you need to understand the functions of the sentence, you need to understand the modulations, atau mungkin di UT terkenal dengan istilah transpositions, and then you need to understand the document type ya. Anda harus memahami tipe dokumennya itu apa, because when you translate an article,
and also you translate a holy book, ya, for example Quran, they will be different. Kalau artikel, you need to adapt your English translation to be readable. Tapi kalau Anda mencoba menerjemahkan Quran, kita tidak bisa seenaknya, karena harus ada aturan yang dipahami. And yang bisa menerjemahkan Quran, or perhaps, ya, terutama Quran dulu ya. Quran is those with excellent religious understanding, excellent theological standing. That one, ya. And then if you want to translate novel or book, nah, it will be also different from translating an article. Jadi kalau di UT ini malah sebetulnya agak sedikit kebalik, Mas Mbak. Kita belajar menerjemahkan malah dari genre-nya dulu, seharusnya dari the type of document, ya. Nah, ketika Mas Mbak belajar UT, you found penerjemahan setia. Penerjemahan setia itu ya hanya bisa dilakukan di dokumen-dokumen yang sifatnya first, ya, something like Al-Quran atau Quranic matter. Second, certificate, ya, sesuatu yang seperti di sertifikat, it is setia. Tapi kalau itu artikel, kalau itu non-artikel, you can just modulate, you can just transpose to create better versions, to create better equivalent, that one. Jadi Mas Mbak coba nanti bisa learn from the practitioner, and alhamdulillah I'm the practitioner over here. Meskipun mungkin memang banyak ini ya, saya kalau dengan materi yang di UT itu banyak sedikit dilema, karena penerjemah kok kenalnya hanya teknik. Oh ya, dan one more thing, every translations it must be ended by proving. Setiap penerjemahan itu harus diakhiri dengan kita memproof artikel atau hasil terjemahan kita. That is a must. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.